یہاں سے ایک فلائٹ جائے گی, اس میں ایئرپورٹ پہ بچے رو رہے ہیں, چین چین چاں چاں کر رہے ہیں, آپ کی فلائٹ آئے گی, اب پکڑی جائیے, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 70 گرل فرینڈ جس کی ہوں, بتاؤ کانسیپٹ پہ آپ مرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں تو کوئی آپ کسی سے ڈیٹ نہیں کر سکتے, گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے, وہاں جا کے ملے گا آپ کو, وہ جلدی سے مر. وہ کہتے ہیں یار یہ یہاں تو ٹینشن ہے, یہاں تو کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے, وہاں جائیں گے مزے دیکھنے نہیں سر, یہاں تو فون بھی کرتے تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے کہ کہیں بیگم آ تو نہیں رہی. ان بیچارے کا تو وہ تو ان کو نہیں کرنا, لیکن ذہن تو دیکھیے نا کہ وی آر کاٹ اپ, اتنی لاؤزی انسینٹیو ہمارے پاس ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مرنے کے بعد you will become highly enlightened and سقراط آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا, رسطو سے بات ہو رہی, کوئی ایسی بات ہو تو آدمی انسپائر ہوتا ہے, ہم چلیں گے ابن خلدون کے ساتھ بیٹھیں گے, کیا کہہ رہا ہے ایویسینا, ہمارا کچھ نہیں, ہمیں بس. اب وہ مولوی کہہ رہا ہے 10 فٹ کی عورتیں, ارے پاگل, یہاں 5-6 فٹ. سر یہ عجیب عجیب چیزیں تو سر ہر ریلیجن میں ہمارے کہیں گے 70 حوریں ملیں گی, 72 10 فٹ کی, اور سب میں ہے, کسی کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. نیشن اسٹیٹ کا مطلب ہے that the governance will come from laws, and law کا مطلب ہے that can be changed. آپ کے مذہبی جو وہ ہے thinking, اس میں law has already been made and you dare not change it. تو کیا کریں گے آپ؟ جیسے سر ہندوازم میں ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی 7 جنم ہے اور 7 جنم ایک ہی ہسبینڈ وائف رہیں گے, تو وہ کہتے ہیں ایک جنم میں مشکل ہو رہا ہے, 7 جنم ایک ہی. نہیں, غلط ہے. وہ کیسے بھی آئیں گے واپس, وہ کس لائف کے کس فارم میں آئیں گے. دیکھیں ہندوازم کا جو سب سے بڑا چارم ہے وہ یہ کہ آپ پڑھیں اسے کہ اٹ انویلپس دی انٹائر فیملی آف کریشن, یعنی کیڑے سے لے کے جراف تک وہ سب ہے, اور اس کے اندر اسی لیے جانور کی قدر اور گائے کی تو خیر ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے ہیں لوگ, کہ جس طرح ہم کتوں کو ادھر ادھر پتھر مار کے بھگاتے ہیں, آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا وہاں گائے جو ہے سڑک کے بیچ میں گھوم رہی ہوتی, وہ کون ہٹائے گا مجھے. So that is going to another level, but there is respect for human life. اور ان کو میرا بڑا کلوز کنیکشن ہے وتھ ہندو فرینڈ. ہم روز 6:30 بجے شام کو پچھلے 6 مہینے سے 3 پنجابی مسلمان, 2 پنجابی ہندو, 1 گجراتی مسلمان انڈیا کا اور 1 لکھنؤ کا ہمارا سید, ہم روز 6:30 بجے 6 مہینے سے we get together and discuss, کیونکہ ملنا جلنا ہے نہیں, تو وہ آئی فون پہ پتہ نہیں کون سا ایپ ہوتا ہے, تو وہ اس کو لگا کے and we talk, and fortunately for us it is یہ فیس ٹائم پہ, fortunately you can do so much interaction in this یہ جس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں. I sometimes feel کہ یہ بنیادی باتیں عام مسلمان کو کرنی چاہیے اباؤٹ دی قرآن, اس کی کمپائلیشن, اس کے نسخے کیوں 9ویں صدی تک کسی کو ملا ہی نہیں, وہ یمن سے جرمنز کو مل گئے, وہ لے گئے وہاں پہ. مطلب ہم کس چیز پہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے پڑھے لکھے مولوی کے ساتھ بات کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ اس نے کچھ پڑھا ہوتا ہے. یہ جو نیم حکیم محمد علی جناح ٹائپ کے مسلمان ہیں, انہوں نے تو اسلام پڑھا ہی نہیں, نہ آپ کے باجوہ نے پڑھا, نہ ضیاء الحق نے پڑھا. یہ جو سرفیس پہ گلائڈ کرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر, they are more dangerous than a Maulvi. Maulvi knows what he is saying and you can discuss it with him. But the freelance جو گھوم رہے ہیں فوجی اسلام لے کے, یہ کہاں سے آ گئے؟ And you can never discuss anything with him کیونکہ ان کو طیش آ جاتا ہے. ایسا غصہ آتا ہے کہ sometimes you wonder کہ اس میں
उससे वाली बात कि आप एक आइडिया डिस्कस करें, हाउ कैन यू गेट ट्रिगर्ड इनटू वायलेंट एक्शन बाय डिस्कशन? There must be serious problems with a Muslim who gets upset if his religion is being discussed. लेकिन सर ये अभी हुआ है, ये पहले नहीं था. मुझे याद है मैंने जैसा आपको शायद पहले बताया था, जवार हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे, मेरे बॉस थे जवार हुसैन जी. वो हमारे घर में बैठे थे, मेरे फादर के भी बहुत दोस्त थे. तो जवार अंकल घर में बैठे थे, जब बैठे बैठे बाकी दोस्त भी बैठे थे, अचानक बैठे बैठे कहने लगे ओम. तो सबने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहते मैं खुदा को याद कर रहा हूँ, मैं किसी भी नाम से याद कर सकता हूँ. तो वो मतलब जवार साहब की जनरेशन जो थी, इनके बचपने गुजरे थे अंडर ब्रिटिश रूल. You have to understand that the rule of law का जो concept है कि एक सिविलियन ऑफिसर अंग्रेज का है जिसको प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक भी कहते हैं, he was incorruptible. अंग्रेज हुकूमत जो लूट के लेगी, that's a different issue. तो हमारे यहाँ वो थोड़ा असर था. जैसे मेरे फादर थे, जवार साहब के बारे में किसी दिन बात करेंगे, उन्होंने मुझे मार्शल लॉ से बचाया. उसने कहा इधर आओ, आप आज से आइंदा तक सिर्फ स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि वो मिलिट्री दफ्तर आ गई थी. और वी वांट टू हु इज तारिक फतेह, उन्होंने कहा उसको तो कल फायर कर दिया मैंने. लेट आए ना मैं साथ में बैठा हुआ था. नहीं आज आपसे टेबल टेनिस स्क्वॉश इस पे लिखेंगे, क्योंकि एक रिबेलियन हो गई थी 1970 वॉर के बीच में. कैडेट्स ने रिवोल्ट किया कराची में, कभी कोई नहीं खबर छपेगी आप मिलेगी. बट एनीवे दोज वर डिफरेंट टाइम्स. और इस्लाम के जो कहते हैं ना गोल्डन पीरियड है, वो है 1850 to 1950. क्योंकि अब सारे के सारे बादशाह मर चुके थे, सब के सब नवाब शहजादे जो थे, कोई फ्रांस की खिदमत कर रहा था, कोई अंग्रेज की कर रहा था, कोई बाद के तुर्क. जब तक तुर्क रहे हैं इस्लाम के ऊपर हाकिम, they have spread nothing except illiteracy and zero thinking. आप मुझे एक कंट्रीब्यूशन बताइए ऑटोमन खिलाफत का. जब से अरबों के हाथ से इस्लाम की गवर्नेंस गई 1258 में, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द अरब्स के उनके बीच में से ये थिंकर्स निकल रहे हैं ना. तुर्क आए, उन्होंने कहा सोचना मुचना बंद. एक बादशाह पढ़ा लिखा था, उसको कहते थे दानिशमंद. आप रिसर्च कर लीजिएगा. There has been no book written by them. There has been nothing that came out of 600 years of continuous attack by Turkey on Iran. ये भी लोग नहीं पता. But the point is कि we are in an abyss. Abyss का मतलब we are falling in a well, we don't know where the bottom is. हमें अपना वो नहीं पता कि हम कहाँ जाके गिरेंगे तब होश आएगा, क्योंकि हम कुछ सोचना नहीं चाहते. वो टीचर को आप मत कहें कुछ. टीचर इज डूइंग व्हाट ही इज बीन आस्क्ड. जिसने बच्चे मारे उसको भी किसी ने पैसे दिए होंगे, यार थोड़ा ला दो, मजा नहीं आएगा. उन्होंने कहा गाली कोई नहीं, 200 बच्चे मार देते मैं. एंड ही किल्ड, ही गॉट अवे, ही स्टिल फ्री. बच्चे मर गए, उन्होंने कहा और पैदा कर लेना है यार, इस टेंशन में क्या. मुसलमानों की बच्चे जो हैं, जो बच्चे मरते हैं वो जन्नत में जाते हैं, उनको गर्लफ्रेंड मिलेंगी बचपने में. आप ये सोचिए. लोग कहते हैं ये तो है, हमें तो कॉलेज पढ़ने के बाद भी कोई नहीं हमारे साथ डेट पे जाता था, ये बच्चे फौरन जन्नत में बैठे हुए. और इनको शर्म भी नहीं आती, उसके बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि जी हमारे से ही भाग गया. लेकिन सर वो इज्जत से मुझे याद आया कि एक वीडियो भी आपने भी क्लिप लगाया था, मैंने भी शेयर किया. पुलिस वाले जो हैं वो लेडीज के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं. किस किस्म के लोग हैं ये, क्या. और अभी वो वुमेन डे आ रहा है और हमारे यहाँ औरत मार्च शुरू हो जाएगा, और फिर सारी औरतें बाहर होंगी तो ये कहेंगे कि जी देखो जी घर में नहीं बैठ रही, बाहर सड़कों पे निकली हुई है. देखिए ये हमारे यहाँ औरत मार्च और ये सब, देखिए कि जितनी औरत मार्च करने वाली औरतें हैं उनके घर में मुलाजमा भी होती है, जिसकी तनख्वाह इतनी कम होती है, आंटियां इतनी कम तनख्वाह देती हैं कि वो बेचारी बर्तन धो के वहीं रह जाती है. ये पब्लिसिटी हमारे में अंदर घसी.
I will fully support the औरत मार्च, but ये तो कभी करो कि तुम किसी दिन उसका काम कर लो. ये है औरत मार्च. कितनी पिसी भी है हमारी जो लो इनकम औरत है, इज यू नो, उसके लिए डेथ और डिवोर्स इज द ओनली ऑप्शन और गेटिंग बीटन अप. बाप भी कहता है कदों तेरा ब्याह होएगा स्यापा मुक्के. ये दिस इज एन एक्सप्रेशन इन आवर लैंग्वेज कि बेटी शादी हो जान छूटे कहां फंस गया उससे ज्यादा कहते हैं. दैट इज एन इशू एंड हैट्स ऑफ टू दीज वुमेन हु आर डूइंग इट, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आप फेमिनिज्म जो है उसका पाकिस्तान में इट हैजंट गॉन डाउन टू द रूट्स. वेस्टर्न फेमिनिज्म तो औरत वहीं सफ्रेजेट मूवमेंट, वोट डालने का हक, ये सब तो नीचे से हुआ ना. लॉर्ड की बीवियां या लेडीज ने तो नहीं शुरू किया, यहाँ तो ऊपर से आ रही है. क्योंकि वो खवातीन जिनको वेस्ट से थोड़ा समझ में आया है, इसमें गलत बात भी नहीं है. सऊदी अरेबिया में बहुत ऐसी शहजादियां हैं who are enlightened. It is fine, but simple question that needs to be answered is, do you believe in the two-nation theory or not? If you believe, it doesn't matter whether you're man or woman, you are still a living, walking, talking suicide bomber. Because you genuinely believe that the non-Muslim has to be killed.